जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे माने जो नूतन करी आसीथिबा अष्टम श्रेणी रो समस्त बही तार सिलेबस एवं तार सूचीपत्र गुड़ाक कौन रही देखा। ये अष्टम श्रेणी बही गुड़ाक अच्छी एथर तो एनईपी 2020 अनुसार समस्त प्रथम अष्टम श्रेणी समस्त बही गुड़िक बदली जाइए। कौन पुराणा पाठ पढ़ा जीवन कि पुराणा बही ना, तेणु कौन कौन रही चलतु देखा। साहित्य सुरभि अष्टम श्रेणी से कौन कौन रही रही हाँ आसीगला ये आमर अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर प्रथम विषय आस उत्कलीय। यहाँ गोटे पद्य किए कवि तार होचंदी जातीय कवि वीरकिशोर दास। द्वितीयटी जेउ देश रे गंगा बहे पठन निमंते रही विपिन बिहारी राउत। कवि होचंदी विपिन बिहारी राउत। तापरे विहंग विप्लव गल्प महापात्र नीलमणि साहू। पांच बंधु पठन निमंते दिया संगृहित पंचतंत्र कहानी रु आसी अछि। तापरे तृतीय विषयटी शपथ कविता विप्लवी कवि अनंत पट्टनायक। ए माटी मुठाक पठन निमंते हरिहर नंद। पुनश्च चालिबाकु हेब समता पथे पठन निमंते अटल बिहारी वाजपेयी अनुसृजन विश्वनाथ शतपथी। शांतनु अनुसृजन किए रहे विश्वनाथ शतपथी। परवर्ती डमकच भ्रमण कहानी शांतनु कुमार आचार्य। भागवत सूक्ति संग्रह कविता जगन्नाथ दास। तापरे मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ पठन निमंते भीम भोई। एबे मध्य बंचिची गल्प गोदावरीश महापात्र। उत्कलमणि गोपबंधु दास पठन निमंते एटा होची संगृहित। स्वप्निल विहंग कविता एटा लिखिचंती। मूल रचना होची महादेवी वर्मा। अनुसृजन संपादना मंडली। स्वप्नर उड़ान पठन निमंते एपीजे अब्दुल कलाम। 8 नंबर विषयटी होची आहुति एकांकिका कार्तिक चंद्र रथ। एटा थिला अष्टम श्रेणी रे पूर्वरु। तापरटा मो बो पठन निमंते होची संगृहित। तापरे मातृभूमि कविता किए लिखिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। मातृभूमि कवितार कवि हेले गंगाधर मेहर। तापरे गो महात्म्य पठन निमंते एटा गोपबंधु दासंकर लेखा। 10 नंबर भरतंक चित्रकूट यात्रा। 10 नंबर विषयटी भरतंक चित्रकूट यात्रा प्रबंध श्रीधर दास। शाश्वत भारत पठन निमंते रही स्वामी विवेकानंद। कालजयी पदपंक्ति संगृहित आ शेषरे अभिधान रही। सेमती अष्टम श्रेणी गणित बहीर ना होची गणित प्रकाश। तार सिलेबस गुड़ाक आगु अष्टम श्रेणी पर दीटा गोटे बीज गणित बही आसुला आ गोटे ज्यामिति बही आसुला, किंतु एथर गोटे बही रे ही अच्छी गणित प्रकाश अष्टम श्रेणी। सूचीपत्र आसीगला। ये प्रथम अध्याय वर्ग और घन। द्वितीय अध्याय रहा घातर खेल। तृतीय अध्याय होची संख्यार कहानी। चतुर्थ अध्याय होची चतुर्भुज। पंचम अध्याय होची संख्या खेल। षष्ठ अध्याय होची बांटिले बढ़े। सप्तम अध्याय होची समानुपातिक युक्ति 1। तो ये गणित आमर सरी जाइए अष्टम श्रेणी। एबे आसला जिज्ञासा। विज्ञान बहीर ना होची अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर ना होची जिज्ञासा। देखिबा से कौन कौन विषय सब रही। प्रथम अध्याय विज्ञान जगतर अन्वेषण। द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत। तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद। चतुर्थ अध्याय विद्युतर चुंबकीय और तापीय प्रभाव। पंचम अध्याय बलर अन्वेषण। षष्ठ अध्याय चाप वायु प्रवाह और झड़ बात्या। सप्तम अध्याय पदार्थर कणिका प्रकृति। अष्टम अध्याय पदार्थर प्रकृति मौलिक यौगिक और मिश्रण। नवम अध्याय द्रव द्रावक आउ द्रवण। दशम अध्याय आलोक दर्पण और लेंस। एकादश अध्याय आकाश चंद्र सूर्यंक गति और समय गणना। द्वादश अध्याय प्रकृतिर समन्वय। त्रयोदश अध्याय आम पृथ्वी जीवन धारणकारी एक अन्यान्य ग्रह। आम पृथ्वी जीवन धारणकारी एक अनन्य ग्रह। पुणी
ଏଠି ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାରତ ଆମ ପୃଥିବୀ ଆଗରୁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ସହିତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ବହିରେ ଆସୁଥିଲା, ଏଥରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ବହି ହେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ହିଁ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାରତ ଆମ ପୃଥିବୀ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ତାର ସୂଚୀପତ୍ର ଗୁଡାକ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଯାତ୍ରା। ଭାଗ କ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭୂମି ମାନବ। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାର। ଭାଗ ଖ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦ। ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ରହିଛି ଆମର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପୁନର୍ଗଠନ। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଭାରତରେ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗ। ଭାଗ ଘ ଶାସନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। 5ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନ ଏବଂ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଧ୍ୟାୟ 6 ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ଭାଗ ୱ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଉତ୍ପାଦନର କାରକ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ କୃତି ବହି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କଳା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରସ୍ତାବନା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ, ସମୟ ବଣ୍ଟନ ଆକଳନ। ନାଟକ ରହିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା, ନାଟ୍ୟ ପଠନ। ଏକ ମଞ୍ଚ ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ରଚନା ଠାରୁ ମଞ୍ଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କରତାଳି ଓ ଉପଦେଶ, ସଙ୍ଗୀତର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସଙ୍ଗୀତମୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ କଳ୍ପନା, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ। ପୁଣି ନୂତନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗତିବିଧି ଶକ୍ତି। 11 ନମ୍ବରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ। 12 ନମ୍ବର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ। 13 ନମ୍ବର ଅଭିନବ ସମାବେଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। 14 ନମ୍ବର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟକଳାରେ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟକଳା ତଥା ରୂପାଙ୍କନରେ ମୌଳିକତା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। 16 ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣରେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ। 17 ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ। 18 କଳା ଜନତାଙ୍କର, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 19 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କଳା ସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତିକି ବହି ମିଳିପାରିଛି ତାର ସିଲାବସ୍ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନ ଆସିପାରିଛି, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ବହିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଆସିଗଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।